Well, welcome everybody to our second presentation. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra segunda presentación. In my first study, En el primer estudio que hice, we discussed the subject of radical feminism compared to liberal feminism. discutimos el tema del feminismo radical en comparación con el feminismo liberal. It's a question that I've asked several times in the past, Es de hecho una pregunta que he hecho varias veces en el pasado and I wanted us to revisit that study or those thoughts y me gustaría que revisitemos aquellas ideas so that we'd all be on the same page. para que así estemos todos en la misma página. I gave two references. One of them was from A.T. Jones, Di dos referencias. Una de ellas era A.T. Jones, that was a sermon that he had done. un sermón que él había hecho. And the other reference I gave was chapter 5 from the book Christ Object Lessons. Y la otra referencia que di fue el capítulo 5 de Palabras de Vida del Gran Maestro. We spoke a little bit about A.T. Jones' sermon, Hablamos un poquito acerca del sermón de A.T. Jones, but we didn't discuss it because I think almost everybody in our group here hadn't read it previously. pero no lo discutimos porque creo que la mayoría de las personas en nuestro grupo no lo han leído. And we didn't get time to look at Christ Object Lessons. Tampoco tuvimos tiempo de revisar Palabras de Vida del Gran Maestro. So if we remember from yesterday's study, Si recordamos algunos puntos que hicimos en el estudio de ayer, I've just put that up now, voy a colocarlo acá. did the references, Estas son las referencias. and the title we discussed about what the gospel is and how it was compared and contrasted to the mystery of iniquity. Estuvimos hablando de qué es el Evangelio y cómo lo podemos comparar y contrastar con el misterio de la iniquidad. We broke down the term radical feminist in its two parts. We looked at the word radical and we looked at the word feminist. Eh, Estudiamos la palabra feminismo radical dividiendo las dos palabras y estudiando cada una, feminismo y radical. And there were a couple of points I wanted us to see about the word radical. Y había unos cuantos puntos que pudimos ver con respecto a la palabra radical. First of all, it does not mean extreme. Primero que nada, que no significa extremo o extremista. It doesn't mean social reform. No significa reforma social, palabra radical. It doesn't mean rebellion. No significa rebelión. It means to look at the origin or the root of something. Significa mirar hacia el origen o la raíz de algo. But as soon as you start looking at the root of something and try to address whatever it is that you're looking at, Solo que una vez que empiezas a lidiar y a tratar el tema desde raíz, cualquiera que sea el tema, then number 1, 2, and 4 come into play. es cuando las definiciones número 1, 2 y 4 empiezan a entrar en el juego. So that's why here we try to understand the relationship between 1, 4, and 2 as they relate to number 3. Por eso es que más abajo teníamos las definiciones 1, la 4, la 2, y ver cómo se relacionaban con la tercera, que es raíz. So I've been told that online they can't see my digital board. Is that nobody can see it? So on our Zoom, we can see it. I don't know why you're unable to see it. Maybe someone can help you. Okay.
So I'll carry on, maybe the French. Okay, so we then related how we can understand the root and its relationship to 1, 4, and 2. Entonces, queríamos comprender la relación que hay entre esa definición de raíz con las otras tres: extremo, reforma social, rebeldía o rebelión. This person is considered extremely rebellious because they want to make social reforms. Hay una persona que es considerada como un extremista rebelde porque quiere hacer reformas sociales. Any questions on that point? ¿Hay alguna pregunta en ese último punto? Okay, then we looked at the word feminist, Luego miramos a la palabra feminista. and as you can see on the board, we looked at the term or the phrase Black Lives Matter. Y como pueden ver en la pizarra, estuvimos también hablando un poco de el término Black Lives Matters, vidas negras importan. And obviously in the phrase, this last bit isn't mentioned. Y en la frase BLM no se menciona la otra porción que es y las vidas blancas también, But that's what it means. pero eso es lo que significa So vidas negras importan. why have the lives of white people been cancelled or not included in the title of that movement? La pregunta sería, ¿por qué en el título de ese movimiento de vidas negras importan se está cancelando y no mencionando la vida de las personas blancas? Victoria. Because they're making a statement. Porque están haciendo una declaración. And what's the statement that they're making? ¿Y cuál es la declaración que están haciendo los del movimiento BLM? That their lives are just as important as white lives. That their lives are just important as the lives of white people. Que las vidas de las personas negras son tan importantes como las de las personas blancas, dijeron por ahí. So, just to summarize again, this movement, if we can call them that, Si los podemos llamar a BLM un movimiento, are making a statement están haciendo una declaración that society or the world, que la sociedad o el mundo, the way societies operate all across this globe, que la manera en que funciona esta sociedad alrededor del mundo, understand that the lives of white people matter. ya saben y comprenden que la vida de las personas blancas importan. That's how the social fabric, almost whatever country you go to, understands. Y es así como la fibra social de cualquier país, en su gran mayoría, funciona. So they don't need to make that statement. Por lo tanto, no es necesario el aclarar que las vidas blancas importan. And what they're trying to say is the lives, it says black, but people of color matter as well. Entonces, lo que BLM está intentando decir es que las vidas de las personas de color también importan. Any questions on that? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. So we looked at Black Lives Matter as a parable or an example of the word feminist or feminism. Entonces, usamos el BLM como siendo un sinónimo o un ejemplo de feminismo para comparar. So we know the word black is has a racist connotation to it, just Entonces, as the word feminine has a gendered context to it. nosotros sabemos que la palabra negro tiene un componente racista en ella, de la misma manera que la palabra femenino So o what femenina does the word tiene un componente de feminist género. mean, or why is it used that way? Entonces, ¿por qué es que se usa el término femenino, feminista, de esta forma? Why use a gender term? ¿Por qué usar un término de género? Anybody besides Victoria? Christy. Because the world already knows that men already matter. And so that they're just trying to say that women matter just as much. Good. It's because
society, the world, already understands Es porque la sociedad, el mundo, ya entiende, ya comprende that the lives of men matter. que las vidas de los hombres importan. Everybody understands that's how society works and Así funciona operates. esa la sociedad. Todos ya lo saben. And so the statement is saying that the lives of women matter as well. Entonces, la afirmación, la declaración que se está queriendo hacer es que la vida de las mujeres también importa. So we asked about, or we spoke about the difference between the term radical and liberal. Luego estuvimos hablando un poco de los términos radical y liberal. We considered 3 questions. Para ello habíamos considerado 3 preguntas. When we're going to look at both of them and try to understand the differences and the similarities. Para una manera de poder lidiar con las diferencias y las semejanzas And what's de the los dos términos. objective ¿Y cuál es entonces el objetivo for these 2 movements? de estos dos movimientos? Can you remind me of your name? Sorry. Zach. El liberal y el radical. So their objective is to push equality or promote equality, that everybody is equal. Entonces, el objetivo de ambos movimientos es el promover igualdad, que todas las personas son iguales. Anybody else? Eva? They're both for social reform. So they're both for social reform. Ambos están a favor de reformas sociales. It has a 2 next to those 2 terms. Está el número 2 Because- añadido. Because that's right here, that's one of the definitions that we got for what radical meant. Someone El said número it 2 was lo social habíamos reform. puesto por causa de reforma social, que era una definición de antes. Ambos movimientos tienen el número 2, reforma social. So I just borrowed that term. Yo agarré prestado el término de allí. Both had the same objective, social reform. Entonces, ambos tienen un objetivo similar, que es la reforma social. Tienen el mismo objetivo. So the question is, how do they have or initiate or promulgate social reform? Luego la pregunta que se hacía es, bueno, ¿cómo cada uno de los movimientos llevará a cabo esa reforma social? We asked 3 questions: how, the degree, and why. Y las 3 preguntas que le hicimos a las 3 aspectos de esa pregunta serían el cómo, el I said why isn't a very good question, because the reasons would be the same. Yo dije que la pregunta del por qué no es muy buena, porque siempre la respuesta será la misma, pero el cómo y el hasta qué punto son preguntas Why que do sí. these movements want reform? ¿Por qué estos movimientos quieren reforma? Anybody? Christine? Because they weren't being treated equally with men. They weren't being seen as just as important. Both groups want social reform Ambos grupos quieren reforma social because they feel they're not being treated equally or the same as men. porque no sienten que están siendo tratados de manera igualitaria como tratan a los It's hombres. because both movements Es porque cada uno de los movimientos are what? son ¿qué? They're both feminists. Ambos movimientos son feministas, el radical y el So liberal. we didn't put feminist here, but because they're both feminists, their objective or why they want social reform has to be the same. Por lo tanto, no colocamos la palabra feminista aquí, pero son dos movimientos feministas y sus razones por las cuales quieren reforma social son la misma. So we looked at question 1. How do they implement social reform? El primer aspecto de la pregunta es el cómo consiguen, cómo llegan a esa reforma social, cómo lo harán. We looked at liberal feminists.
Hablando de feministas liberales, and dijimos, collectively you told me that they work within the system. la mayoría de ustedes dijo que trabajan usando el sistema de dentro, What's desde another adentro word del for sistema. system? ¿Qué otro nombre podemos darle a la palabra sistema? Gloria? Institution. Institutions. Podríamos decirle instituciones. And then we asked the second question, Y luego preguntamos la segunda the porción. degree, ¿Hasta qué punto es la the reforma degree social? of, Change. keep to the same terms. It's on the board. What do they want? ¿Hasta qué So it's the punto? degree of social reform. ¿Hasta qué punto? ¿Qué tan lejos And llegarán we con la came to the reforma social? conclusion that if you're a liberal feminist, it's limited or incremental. Y una de las respuestas a la que se llegó con respecto al feminismo liberal es que se implementará de manera limitada o incremental. Alyssa, what does incremental mean? ¿Qué significa incremental? No sé si la Little palabra es bit correcta by en little español. bit. Little small steps, Alguien going dijo, from 0 maybe to whatever number that they think that they can achieve. incremental sería, alguien dijo, pequeños pasos en avance, yendo de 0 hasta el número que se quiera. Can a liberal feminist ever achieve 100%? ¿Será que una feminista liberal puede llegar al 100% de la reforma So social? several people just said no, Hay varias personas que ya dijeron que no, except for Zach. Zach says yes, they can. excepto por otra persona que dice que sí, sí pueden llegar al 100%. So you're saying that radical and liberal are the same, both work within the system and they're both limited. No, I'm not saying that, at least not yet. No escuché But bien lo que are dijo la you otra saying persona. that? Even leading up to. So the question's been asked, am I saying something about liberal and radical feminism? I am saying something about them, or I want us to see something about them. Estamos hablando y discutiendo acerca del feminismo liberal. Is it Sarah? Your name, sorry. So Sarah said that I already have a conclusion of what I think they are or what they can achieve. Sara parece que le dijo a Parvinder que ella ya cree que él tiene una conclusión respecto a esa pregunta de qué tan lejos pueden llegar las feministas liberales. And I said, I'm not ready to reveal my cards, if you want to say it that way. Y yo le dije que no le voy a revelar todavía mis cartas, si lo quieres ver de esa forma. And what are you saying, Sarah? Y Sara responde, Within the system. So Sarah's saying both work within the system. que ambos movimientos, el radical y el liberal, trabajan desde adentro del sistema. Francisco? Back to your question about achieving 100%. It's possible. So my question was, can liberal feminists achieve 100% social change? And Francisco has said, It's possible. 1 second. Mi pregunta había sido que si las feministas liberales pueden llegar al 100% de la reforma social. Y It's Francisco possible, but dijo, not likely. So Francisco said, theoretically it's possible, but it's unlikely to happen. dice que teóricamente es posible, pero es muy poco probable. See what? Yes, that's what I was gonna say too. It's theoretically it's possible. It'll take a long time, so we think not. So Sue Ellen said the same as Francisco, theoretically it's possible, but it'll take so long it's unlikely to ever happen. Suelen dice que también es teóricamente posible, pero que llevaría tanto tiempo que es prácticamente imposible que llegue a ocurrir. Claudia? Depending what 100% is the goal,
you can achieve and you can reach 100%, but depending on what is the goal, it's incremental and could be 100% of what. So when Claudio says, when I use the term 100%, Alguien pregunta, cuando usas el término llegar al 100%, it depends what we're going to define as that number, what it actually is referring to. dependerá de qué significa ese 100%. ¿Qué es llegar al 100%? We'll try to address that. Emmanuel, Intentaremos responder eso. Emanuel, I thought you had your hand up. I was going to say, it's possible for the liberal feminism to achieve that, but it's a long shot. So Emmanuel, I think has said the same as others. Emanuel creo que ha dicho lo mismo que el resto. So we asked the degree of what? Así que hemos preguntado acerca de Of social reform, qué tanto and people have said it's limited, puede el feminismo liberal llegar a which en means you su won't reforma get social. full or equal social reform. It won't happen. That's what limited means. Cuando la gente ha respondido a esa pregunta de que será limitada el alcance de esa reforma social, es que no va a poder llegar al 100%. Incremental means that you will make small changes and they will improve or get better. You'll get more change over time. Incremental también significa que es progresivo, que es gradual, que irás consiguiendo más cambios con el tiempo. And what's the objective? ¿Y cuál es el objetivo? Claudia, what do you think the objective is? Because you ¿Cuál es said it el- depends what it is. What do you think it is? For example. ¿Qué es el objetivo? If we go back to the original definitions here, Si volvemos a las definiciones originales aquí, what's the objective of a feminist? ¿cuál es el objetivo de una feminista? Just the word feminist. Solo usando la palabra feminista. Go ahead. Dismantle patriarchy. So Claudio says dismantle patriarchy. Desmantelar el patriarcado, dijo alguien. So what does the term Black Lives Matter mean? ¿Qué significa el término, vidas negras Does importan? it mean dismantle the power that white people have? ¿Significa vidas negras importan desmantelar el poder que las personas blancas tienen? Is that what Black Lives Matter mean? ¿Es eso lo que significa? Yeah, go ahead. They want to make the point that the whites have to look at them as important, as a problem. There is a problem there. So Claudio said, when we look at Black Lives Matter, Claudio está diciendo que cuando vemos al movimiento Black Lives Matters, what that movement wants to achieve lo que ese movimiento quiere alcanzar is that both Black people and especially white people es que tanto las personas negras y de manera especial las personas blancas understand that the lives of people of color matter. entiendan que la vida de las personas de color importa. And when we transfer that idea to feminism, Y cuando transferimos esa idea a feminismo, a feminist wants to live in a society where they are seen as equal to men. las feministas quieren vivir en una sociedad donde ellas sean vistas como iguales a los hombres, That their lives matter as much as the lives of men. que las vidas de ellas importan tanto como las de los hombres. Put your hands up if you think that means that they should be treated exactly the same.
as men. Levanten la mano quien piensa que lo que quieren decir es que las traten exactamente igual. The hands are slowly going up. Están levantando algunas manos. Do feminists want to be treated exactly the same as men? O sea que las feministas quieren ser tratadas exactamente igual a los hombres. No? Put your hands up if it's no. Pongan la mano en alto los que digan no. You put your hands up twice, Gloria. Okay, so about half the class put their hands up. Yes, they should be treated exactly the same. Más o menos la mitad puso la mano en alto cuando dije que quieren ser tratadas igual a los hombres. And 2 people said no. Y 2 personas dijeron que no. Are you asking a question, Victoria, or in a second? So the reason why I'm asking these questions La razón por la cual estoy haciendo estas preguntas is because when we go here and I said 100%, es porque cuando estamos hablando de este 100% de alcance, if I- if- 100% here. Where it says 100%. A 100% means 100% social reform. 100% significa una reforma social del It's 100%. the social reform that they desire La reforma social que desean is that they want to be seen as the same as men. quieren ser vistas al igual que los hombres. They want their lives to be seen as of equal value or equal worth as the lives of men. That would be 100%. Y ese 100% sería que ellas sean vistas como teniendo el mismo valor, la misma importancia que los hombres. And when Claudio asked about, it depends what the 100% is referring to, Y cuando me preguntaban sobre, bueno, ¿a qué nos referimos con el 100%? that would be the incremental bit. Eso sería el aspecto incremental. So equal rights under the law. Derechos iguales bajo la ley, Only for US citizens. solo para ciudadanos estadounidenses. That's 100% achieved. It's an incremental step. Eso fue un 100% alcanzado en ese paso incremental. Equal voting rights, 100% achieved, incremental step. Luego, de mismos derechos en el sufragio, alcanzado el 100% de ese paso incremental. So that's why I asked, do we think we'll ever achieve true social reform, true equality, true equal value? Por eso hice la pregunta, ¿será que podremos algún día alcanzar la reforma total, completa, de igual valor, de la misma If you're a liberal importancia, feminist. si eres feminista liberal? Victoria. I was just gonna comment that they're addressing privilege, so like white privilege but now that you've spoken, I'm kind of like. But that's like a pride group is addressing the privilege that, others have, they want the same rights basically. But that's kind of been addressed. So Victoria has used the word privilege. Victoria ha usado la palabra privilegio. Then she used the word rights. Luego usó la palabra derechos. And whilst they're related, I'm not sure that they're the same. Y aunque están relacionadas, no creo que son lo mismo. Victoria, which do you think is hardest to get? Rights
or privilege? Victoria, ¿qué crees que sea más difícil obtener, los derechos o los privilegios? Just tell me which is the harder of the two. ¿Cuál es la más difícil I think they're both. de las dos? hard, because One second. Okay, you think they're both hard. Which is Ella dice harder, que or they're the Ah. same? ambas son difíciles de obtener. the process is different, but they're the same. When I put my hand up, that means don't speak. Go ahead. Process is, the same as in difficulty, but I think that, they're both like the same as like, I mean, I forgot what I was gonna say, sorry. Let me ask a simple question, Victoria. Déjame preguntarlo de manera más simple. As a person of color, Como persona de color, do you have equal right under the law to vote ¿tú as tienes, a white person? Yeah, tú tienes los mismos derechos con respecto al voto que una persona blanca? When it comes to the subject of voting, Entonces, con el tema del voto, do you think you still are afforded the same privileges? ¿tú crees que no, se te son garantidos los mismos privilegios también? Ella dijo no, And Victoria has said no. dijo que no, Victoria. How old is your right to vote? How old is that? ¿Hace cuánto tiempo tienes el derecho a votar? Anybody? Just shout out the year, how many years? Solo me digan el año. At 18. Civil rights movement. 105. 105 years you've been allowed to vote. You had a right. Unos 105 años, creo que alguien dijo, se te ha dado el derecho a votar. And 105 years later, 105 años después, what's your observation? What's your experience, Victoria? ¿cuál es tu observación y tu experiencia, Yeah. Victoria? well, for me, speaking, oh, I'm going to answer it. It's a rhetorical question. Is that you still don't have the same privileges as white people. Es que todavía ni tienes los mismos privilegios de las personas blancas. So I think the bar to achieve the same privileges is much harder, much higher than it is to get a right. Entonces creo que el camino para obtener los mismos derechos y mismos privilegios, los privilegios son más difíciles de ser alcanzados. Toma, sí, es más difícil. And Zach agrees. I'm not diminishing the difficulty, No estoy desestimando la dificultad, but it's pretty easy to get rights. pero es bastante fácil obtener derechos. But getting privilege, that's much harder, I think. Pero el luego obtener los privilegios es más difícil, creo yo. And part of the problem, if we want to just go back to Sarah's point, Y parte del problema, si queremos volver al punto de Sara, if you're white, si eres what don't you blanco o understand? blanca, ¿qué es lo que no entiendes? What don't you see? ¿Qué es lo que no ves? Christy, You don't see the privilege, you don't see it. so if you're a white person, you don't see the privilege. Cuando eres una persona blanca, no puedes ver el privilegio. And what do you say ¿Y qué es lo que dices? to all the complaints that these black people have? ¿Qué es lo que dices cuando escuchas todas estas quejas de las personas negras? Zach, what do you say to all the black people? Got to speak louder. Their complaints aren't real Que sus quejas no son reales. because Porque there's a number on the board. hay un número en la pizarra. Isabel, because you have had the rights for 105 years. you've already got the rights. What are you complaining about? Pues ya te dieron los derechos hace 105 años. ¿De qué te quejas? So
The problem with liberal feminism, El problema con el feminismo liberal, which is why I think some people said, yes, they can get 100%, que es la razón por la cual creo que algunos dicen, sí, sí se puede llegar al 100%, is that it's relatively easy to get rights. es porque es relativamente fácil el obtener los derechos. If people are diligent and they don't get lazy. Si las personas son diligentes y no son perezosas, lo pueden And when I say conseguir. people, I mean Democrats. Y cuando digo personas me refiero a los We all know demócratas. that. The Democrats are the most lazy party in the world. They really are. Los demócratas son el partido más perezoso del mundo. A couple of years ago, I think I did 1 or 2 presentations on the American political system. In Hace unos basic 2 años, terms. me parece, hice un estudio sobre el sistema político estadounidense, en términos básicos. And you have this unique phenomenon here called supermajorities. Y teníamos este concepto que es llamado de supermayoría. And the ultimate supermajority is what? ¿Y cuál es la última supermayoría que se puede obtener? La más grande. Someone say something? 3 branches. When you have all 3 branches, or you Cuando- control all 3 branches, the 2 Cuando con- houses and the executive branch. Cuando controlas los 3 poderes, ambas cámaras del Congreso, el Ejecutivo y el Judicial. And if you look back over the last, say, 100 years, Y cuando revisamos la historia de los últimos 100 años, you'd be surprised how many times the Democrats get that. se van a sorprender cuántas veces los demócratas han conseguido tener las 3. It's pretty rare for the Republican Party to get supermajority in all 3. Es bastante raro encontrar casos en los que son los republicanos los que consiguieron los 3 poderes para tener esa supermayoría. And every time the Democrats have got that supermajority, they've never pushed their policies through in a way that they could have done if they wanted to. Y cada vez que los demócratas consiguieron esa supermayoría, no empujaron hacia adelante las políticas que hubiesen podido, si hubiesen querido. Why do you think that is? ¿Y por qué creen que es así? Claudio? Capitalism. So Claudio blames capitalism. Claudio culpa al capitalismo. Francisco? Got a lot of underhanded PAC money that's going into Congress that sways laws certain ways. So, to benefit the so Francisco says the reason is there's a lot of black money or bribery that goes on. Creo que dijo corrupción. Zach, can you Resumiendo un say poco lo que speak dijo. loud? Trey? Okay. Alyssa? They don't wanna be like the Republicans. They don't want to be like the Republicans. Porque ellos no quieren ser como los republicanos. Por eso no lo Did I say something usaron. controversial? It's full of white people, Está lleno de gente blanca, the Democrat Party, el Partido Demócrata. and if it's full of white people, what don't they understand? Y si está lleno de gente blanca, ¿qué es lo que no entienden? They don't understand privilege, No entienden acerca de privilegios. so they don't push through the reforms in the way that they should and could do. Así que no empujaron sus reformas como hubiesen podido. If it was full of black women, Si estuviese lleno el Partido Demócrata de mujeres negras, from the top to the bottom in those 3 houses or eh, branches, de principio a fin, en todas las ramas del gobierno,
los tres poderes. When I say branches, I mean the two houses and the executive branch. I don't mean the Supreme Court. Ah, ok. Cuando digo los tres poderes, creo que se está refiriendo nada más al Congreso, las dos cámaras y el Ejecutivo. No la Corte Suprema. Things would be different. Las cosas serían diferentes. Victoria? Make a quick comment that, when I was speaking about like, I agree, but I was just saying about like sometimes in getting a law to go through, it takes a long time, and even after a law is passed, like in prior history, it takes a long time for that to even be enacted or, allowed. So Victoria was making the point that actually getting your rights, which means writing, drafting, and putting laws into place, does take a long time. I recognize that. Reconozco un punto que hizo Victoria sobre lo difícil que es creo que se refirió al tiempo que toma escribir y aprobar las leyes, me parece que fue lo que dijo. So I just want to move on. Bueno, avanzando un poco más, We went to radical feminism and we asked the first question, how? miramos al feminismo radical. Ahora hablando del feminismo radical y vamos a hablar del cómo. How what? ¿Cómo qué? How do you achieve social reform? ¿Cómo alcanzas la reforma social? And when we got to that point, we had a lot of words, as you can see, but most of them all mean the same thing. They're synonyms. Y cuando llegamos a este punto, porque fue donde quedamos la última vez, me dijeron muchos sinónimos de lo mismo, hablando del feminismo radical y el cómo llegar a la reforma social. And a fair few of them were just synonyms of the concept of social reform or the phrase social reform. They were just synonyms of that. Y muchas de las palabras son a su vez sinónimos de la frase reforma social. Someone said outside. Alguien dijo desde afuera. Don't remember who that was. If you remember, put your hand up. Lily. So Lily said radical feminists will work outside of, we'll call it society or the system. Entonces las feministas radicales van a trabajar desde afuera del sistema. If you go back to liberal feminism and how it says work within the system, so radicals work outside of the system. Entonces, en contraste, las feministas radicales trabajan desde adentro del sistema, las liberales y las radicales desde afuera. Is that correct, Lily? Yes or no? Yeah, okay. If you were, let's not use the word system, let's use the word institutions. Y no usemos la palabra sistema, sino refirámonos mejor como And if we said the instituciones. three branches, Entonces, si estamos hablando de los tres poderes, executive, judicial, legislative, ejecutivo, judicial y legislativo, is that the system? Is there anything outside of that system? Have I missed something? ¿podemos llamar a eso el sistema? ¿O hay algo afuera de estos tres poderes que también es el sistema? So no one's put their hand up. So I think everybody agrees that that's the system. Ok, entonces, nadie ha puesto su mano en alto, así que diremos que ese es el sistema. Put Institución, it as a pie chart. sistema. Executive, legislative, judicial. Ejecutivo, legislativo, judicial. Is that 100% of the system or the institutions, or have I missed something? ¿Esto es el 100% del sistema o de la institución? ¿O hay algo más que me falta? So people who are putting their hand up, they're going to tell me what I've missed. Las personas que están levantando la mano me van a decir qué falta aquí para referirnos a la institución o al sistema. Christine, your hand up? That includes the local or just the federal? So
The question was, does this include the federal system or the state system or both? ¿Esto representa el sistema federal o el sistema estatal o ambos? I'll put it simply, Para responder eso de forma simple, the bosses from the states los jefes de los estados, all live where? todos viven ¿dónde? In our little chart. Aquí en este diagrama que acabo de Where poner. do they live? ¿Dónde viven? The legislative, but So all the states are Todos los, here. es- todos los estados están aquí, en el legislativo. So that's model 1. Este sería el modelo 1. And model 2 Modelo 2 is each of the states have identical patterns. es que cada estado tiene los mismos diagramas idénticos. De ejecutivo, Alyssa, judicial what have I missed? y legislativo. I don't know what that is. People's interactions one to another, the privileges, the, People's interactions are not an institution, I don't believe. La interacción de las personas no son parte de la institución. Llewellyn? well. I was gonna say, technically, we've had civil rights since the sixties at federal level with Title VI of the Civil Rights Act. But it's not implemented at the local level necessarily. Okay. But it's still within this system. So Llewellyn spoke about civil rights. I'm saying civil rights still fit within this system. Suelen hablar de los derechos civiles y yo digo que los derechos civiles encajan en este sistema. Another thing I would call that corruption. If it doesn't fit within the system, it's not a right. Si no está dentro del sistema, Oh, it's no es un the derecho. system that's written down in the law. Then it's in the system. If it's in the system, it's your right. Si está en el sistema, Ok. es un derecho que tienes. Yeah, I was just gonna say that you said that the judicial wasn't included in this. So earlier, O sea, antes, when I was speaking about the two branches of the legislature and the executive branch, I was making one statement. cuando yo me refería a las dos partes del legislativo, las dos cámaras y el And ejecutivo, now I'm just speaking about another model, the traditional model, which is the three branches of government. era algo que estaba en un punto que estaba haciendo antes, pero ahora sí me estoy refiriendo a los tres ramos, a los tres poderes como tal. que Okay, son- so the incluye el point I want judicial. us to see, El punto when que quería que Lily viésemos, said to work outside of the system, cuando vemos que el feminismo we'll radical hold that thought. trabaja de afuera del sistema, family and school. So the education system is within one of these branches. Pretty sure of that. el sistema educativo está dentro de alguno de los tres poderes. Estoy seguro que está dentro del sistema. And families, Y familias, if we're going to use that in the term of marriage, si nos vamos a referir a familias en el sentido de matrimonio, also comes under one of these three branches. It's an institution. también I don't están mean a dentro, religious institution. I mean legally. también están de manera legal representadas en este sistema, en alguno de los tres poderes. If we're talking about human relationships, which is what Alyssa said a few moments ago, Si estamos hablando de relaciones humanas, que era lo que Alisa estaba hablando antes, that's not an institution. no es una institución. I want us to see that there's a difference between the two. Quería que viésemos que hay una diferencia entre las dos. Because I think that becomes important Porque creo que eso es importante later on
Más adelante, when people have already said it here, either in class or out of class, que creo que ya lo han dicho aquí, bien sea dentro de clase o después de las clases, when we were speaking yesterday about these changes of how radical feminism does things, cuando hablábamos del cómo el feminismo radical lleva a cabo sus reformas o cómo las hace, several people said the following: varias personas dijeron, I let my light shine. muchos dijeron, dejo que mi vida brille. That's a biblical term of what people said. They didn't use that phrase. Es I'm un using término it. bíblico de lo que las personas dijeron, no usaron esas palabras exactas que dije ahora. You can let your light shine all you like, and it's good. Puedes dejar tu vida brillar tanto cuanto quieras, eso está bien, But what will it not do pero ¿qué es lo que no hará? if you follow through with what you have already laid out on the board? Because these are your thoughts, not mine. Cuando trabajas con lo que hemos colocado en la pizarra, porque son sus pensamientos y no los míos. ¿Qué es lo que no It conseguirá? will not achieve, Claudio, No conseguirá, el dejar tu vida brillar no conseguirá qué? I'm thinking about whoever said outside, maybe was thinking about heavenly government, I don't know. okay? That's my thinking, you know, the great controversy. What will it not achieve? Letting our light shine, Isabel. ¿Qué es lo que dejar nuestra vida brillar no conseguirá? So Isabel said it won't produce 100% change. No conseguirá 100% de cambio. Anyone else? Zach? ¿Alguien más? So Zach said it won't change anything. So you're at zero. You won't even forget 100. You're at zero. Otra persona dijo, no cambiará absolutamente nada, permaneces en cero. Letting your light shine produces zero social change. Dejar tu vida brillar produce un 0% de reforma social o cambio social. He said, not me. Eso lo dijo él, no yo. Clear. Okay. Any questions? Christine. The Black Panthers created their own schools and their own food systems to help people. Was that outside the system or was that inside the system? So don't know what to call them, something, when people get together and do funny things, Cuando las personas se juntan y hacen, someone has to work out, which would end up being a lawyer, whether it's legal or illegal. y hacen algo, un abogado tiene que luego decidir si lo que hizo If la it persona fue fits legal o ilegal. within the legal framework, they're okay. Y si lo que sea que hayan hecho estuvo dentro de la ley, está bien. If it doesn't, Pero it's si no, illegal. es ilegal. And then the institutions decide what they will do about it. Y luego las instituciones decidirán qué hacer. So it may or may not be outside of the system. Así que puede o no estar fuera del sistema. Susan? Well, I think there's kind of a confusion, but I think I was confused and maybe there others are too about social reform, meaning laws under the law. And social reform meaning how do we really act with it between each other. So- The application. So Ellen said maybe there's a misunderstanding between us as a group of what social reform means. Soren dice que tal vez haya un malentendido en a qué nos referimos con reforma social. ¿Qué significa? Does it mean changing institutions or does it mean how we behave one towards another? ¿Será que significaba cambiar las instituciones o el cómo nos relacionamos los unos con los otros? So let me ask a question. Déjeme hacer la siguiente pregunta. This is a little bit of a sidetrack.
Esto es aquí un pequeño desvío. Who's this? ¿Quién es este? Not me. Why have I put Paul there? ¿Por qué puse Pablo? We'll give two stories. Vamos a hablar de dos historias. According to the Bible, De acuerdo con la Biblia, which was written by his best friend, que fue escrita por su mejor amigo, whose name was cuyo nombre era Luke. Lucas. What did Paul do ¿Qué hizo Pablo when he went to town? cuando fue a la ciudad? Not preach the gospel, No predicar el evangelio, not persecute. no perseguir, What are the tents maker? Don't want to make stuff like. Not making tents. Zach, no hacer can't hear? carpas, Okay, tiendas de thought you- campaña. okay. I think it says turned he turned the world upside down. Él puso al mundo de cabeza para abajo. So that's the biblical version. Esta es la versión bíblica de lo que Pablo hizo. What does the world mean? ¿Y el mundo significa qué? Israel? Well, Paul was going outside, so he went to the Gentiles. So does the world mean Gentiles? ¿Será que el mundo significa gentiles? Anyone else? The system? The system. El sistema, It's not the planet, no el planeta. it's the system. And what is the system? ¿Y qué era el sistema? We call that system what? ¿A ese sistema cómo lo llamamos? Pagan Rome. Roma pagana. Did he change pagan Rome? ¿Será que Pablo cambió la Roma pagana? No. When he came, before he came, when he came, and when he left the town, Cuando vino, llegó y se fue. there was no change to the institutions. No hubo ningún cambio en la institución, el Society sistema. doesn't change. No cambió la sociedad. When they went to the farmer's market, they didn't stop selling what? Cuando fueron al mercado popular, no dejaron de vender qué. They didn't stop selling bad meat. No dejaron de vender carne prohibida. All he achieved Todo lo que Pablo consiguió is he turned a few people es que él convirtió a algunas personas. This is the worldly version, this one, the Esta world de acá story, es la forma mundana de entender lo que hizo Pablo. and this one is the Bible story written by his best friend. Y esta es la forma bíblica, tal cual la escribió su mejor amigo. We might call it cronyism, perhaps. No sé qué dijo, pero creo que lo podemos llamar cronismo Favoritism. o I don't favoritismo. know what cronyism means. Okay, so what I want to show here, Entonces, lo que quiero mostrar aquí, if you read the Bible, it infers that Paul initiated or instituted social reform. cuando lees la Biblia, parece que dice que Pablo inició un cambio de reforma social. The fabric of society collapsed and he gave them a new one. Que el tejido de la sociedad cambió y él les dio otro sistema. I think we all agree that he didn't. Pero creo que todos podemos concordar que él no hizo eso. And so to me, that's an example
of how we speak about personal influence and societal changes and the differences between the two. de cómo entender la influencia personal y los cambios sociales. I'm not saying we shouldn't have a personal influence, and I'm not saying it doesn't make any difference. It does. No estoy diciendo que no debemos tener influencia personal sobre otros y no estoy diciendo que no causa ningún cambio. Sí tiene un efecto. Let me go back to this point. If you Volviendo al punto anterior, work within the system, si trabajas desde adentro del sistema, that means you work within this institution, eso significa que three form of trabajas government. de adentro de esta institución, que son los tres poderes. What does outside mean? ¿Qué significa el trabajar desde afuera de la institución? That outside means it means outside of the government, outside of the institutions. Significa de afuera del gobierno, de afuera de las instituciones. Anyone else? So I'm going to say this is the legal framework of how the country operates. A esto lo vamos a llamar el modelo legal de cómo funciona la sociedad. Do we agree with that? ¿Concordamos? Did Paul work within the system or outside of the system? ¿Será que Pablo trabajó de adentro o de afuera del sistema? Inside, ¿Quién pone la mano Within. en alto que él trabajó desde adentro? outside of the system. De afuera, ¿quién concuerda? So lots of people have said Paul worked outside of the system. La mayoría ha dicho que Pablo trabajaba desde afuera del sistema. We're running out of time, so I'm just going to say that's the wrong answer. Se nos acabó el tiempo, pero lo que voy a decir es que esa respuesta es incorrecta. When Paul gets into trouble, what does he do? Cuando Pablo se mete en problemas, ¿qué hace? He sucks up to the system. Sucks up means he goes to the system. Pablo termina yendo al sistema. Any trouble, what does he pull out? Cuando se mete en problemas, ¿qué es lo que él saca? His Roman passport. Que tenía pasaporte romano. He's not one of those free citizen types. No era uno de esos ciudadanos libres. He doesn't say, you can't touch me. You don't have jurisdiction. I'm an ambassador from heaven. Él no decía, no me puedes tocar, soy un embajador del cielo. We could go example after example, and we could see that he worked within the system. Les podría mostrar ejemplo tras ejemplo. Él trabajaba de adentro del sistema. And only a few moments ago, several of you said Paul was a... Y hace poco tiempo, la mayoría de ustedes decían, Pablo era. What did you say Paul was? Que habían dicho que Pablo era. Is someone going to shout it out? Radical. Que era un radical. Is Paul a radical? ¿Será que Pablo era un radical? Apparently not. Probablemente o aparentemente no. Turns out he's pretty conventional. Parece que en realidad era bastante convencional. If you're still not persuaded, Si no estás todavía persuadido o just go persuadida, to first. solo tienes Which que ir a book? primera de First Corinthians. You Corintios. have to go to First Corinthians. First Corinthians chapter Primera de Corintios capítulo 11. 11. What does he say? ¿Qué más dice? We'll go with Manuel's answer. Obey the authorities. Donde él decía, obedezcan a las autoridades. Have I got the right chapter?
Speak louder. No, it's in First Corinthians. I'm sure. Okay, I'm going to have to check. I know we're out of time, but now I'm panicking. Yeah, First Corinthians 11. Primera de What's he Corintios talking about that we all 11. love to listen to? Women's Mujeres, hair. el cabello de las mujeres. Why is he having a conversation about women's hair? ¿Por qué están teniendo una conversación sobre el cabello de las mujeres? Because he's a real radical, isn't he? Porque él era un gran radical, ¿no? He says, we don't want to be outside of society. We want to fit into the social norms. So don't mess around with your hair. Así que él realmente lo que está diciendo era, no nos queremos meter problemas con la sociedad, queremos encajar en la sociedad, así que no hagan cosas equivocadas con sus cabellos. We'll go to another story. Vamos a otra historia. I, Paul, Yo, Pablo, know that men, sé que los hombres, women, mujeres and y you've got to shout out loud if you're going to shout. Men, women, and not children. hombres, He doesn't mujeres care about y... children. No, no niños. Él no se interesa con los niños. Men, women, slaves Y esclavos. are what? ¿Son qué? Equal. Son iguales. He says, I know you're all equal, Él decía, yo sé que ustedes todos son iguales, but pero let's keep slavery going. mantengamos la esclavitud. Submit to your real master. Sométanse a su maestro. And women, watch your hair. Y a las mujeres, cuídense de cómo usan el cabello. What would your neighbors think? ¿Qué pensarán los vecinos? And if you go to the market, go really early or really late so no one's looking. Y si vas al mercado, ve lo más temprano o lo más tarde posible para que nadie te vea. And they're all markers of people who are radical, I guess. Y creo que todos decían que era radical. Not, of course. Paul is not a radical. Pablo no era un radical. So, if you're going to work outside of the system, Así que si vas a trabajar de afuera del sistema, you have to do illegal things. tienes que hacer cosas ilegales. They can't see you. They don't know your names. No pueden verte, no pueden saber tus nombres. Put your hands up if you're prepared to do illegal things. Levanten las manos los que están preparados para hacer cosas ilegales. Okay, we have one minor, so Zach says he's going to. Alguien aquí levantó la mano. That's not his real name. Disculpe. Two people said they're prepared to do illegal things. Dos personas Three ya han levantado la people. mano diciendo que están preparadas Four. para hacer cosas ilegales. So there's 4 people who said they're prepared to do illegal things. 4 personas ahora. And all the rest of the people Y el resto, who are law-abiding citizens, que son obedientes a la ley, which is a movie. Trivia. They're all saying to you folks, todo el resto está diciéndoles, you're going against the Bible. estás yendo en contra de la Biblia. That's what you're saying, isn't it? Because what's the instruction? Porque ¿cuál es la instrucción? Obey who? Obey the Obedezcan authorities. a las autoridades. And you're saying we're not going to.
Pero hay unos aquí que dijeron, no, no vamos. So you can see immediately there's a tension Así que if you're inmediatamente going nos to damos work cuenta outside of the system. que hay una tensión con esto de trabajar de afuera del sistema. We're over time, so I'm going to stop there. Se nos acabó el tiempo. When we come back, Cuando volvamos, I'm not going to summarize. no voy a resumir. We're going to go straight to this question about how Volveremos directo al radical cómo feminists las are going feministas o to el achieve feminismo radical social reform. van a alcanzar las reformas sociales. One, two, three. 1, 2 y 3. How radicals achieve social reform. ¿Cómo los radicales conseguirán reforma social? We need to know that because we're all radicals, apparently. Necesitamos saberlo, porque todos somos radicales. Let's pray. Oremos. Holy God, we thank you Santo Dios, te agradecemos for your watch care and your blessings over us. por tu cuidado y bendiciones. As we try to understand your will for us, Mientras estamos intentando entender tu voluntad para con nosotros, as we begin to explore our rights, mientras estamos comenzando a explorar nuestros derechos and more importantly, our personal individual privileges, y, más importante, nuestros privilegios personales, whether it's color, individuales, bien sean de color, age, edad, gender, género or nationality. o nacionalidad, Help us to meditate upon who and what we are, ayúdanos a meditar en qué somos y so that quiénes we somos, can achieve change in our own lives. para que podamos alcanzar cambios en nuestras propias vidas. And as we have been advised Y como se nos ha aconsejado by you, por ti, that we can help influence and change the lives of others. que podamos ayudar a influir y cambiar la vida de otros. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. I'm sorry I'm a little bit over time. I guess the organizer will tell us when the next meeting begins.